على غرار جميع ولايات الوطن، تشهد ولاية تيزي وزو نشاطا سياسيا كبيرا منذ بداية الحملة الانتخابية في سباق حاسم نحو قبة البرلمان. ولاية تيزي وزو التي تعد عاصمة حزبي الأفافاس والإرسيدي تعرف مشاركة 15 قائمة لمختلف الأحزاب والأحرار. حزب الأفافاس الذي سبق وأن تحصل على 7 مقاعد في تشريعيات 2012 يعمل دائما للحفاظ على الصدارة، وذلك عن طريق توسيع حملته الانتخابية في جميع بلديات الولاية. الأفافاس إلى تجهد إلى الأفافاس يسعى لبار يسعى زوران عاوق نولاش عاوق مقرن نولاش، وإذا فوتنا في الأفافاس لان وذي يحمل لابارتين لان وذي يحمل الليدر تاع رحمه ربي حسين يتحمد لان توجور ونسى لي ميليتون. Et l'occasion justement nous est donnée de les rassembler, de les appeler et نجمع لهم ميليتون ساكي يوسد. بعثي فرانين وسكوا ساكي زمرا كاين امتداثي عدان سورتو لي ليجيسلاتيف. Mais la particularité de Kiltagui, c'est que nous connaissons nous sommes dans de meilleures dispositions par rapport à 2012. Nous, à l'échelle de toute la wilaya, nous avons des directeurs de campagne dans toutes les communes. Donc, il y a une sérénité dans le Kaverna. Et maintenant, les FFS, les candidats, la campagne électorale, c'est-à-dire les conditions matérielles et humaines, ils sont réunis. Voilà la fédération pour donner un coup de main les militants nord parce que il y a un grand travail parce que les postes à la guerre nous avons 67 communes. Alors le gros travail est une fois c'est que la guerre on va au niveau des sections il y a des militants qui sont en place qui vont faire le travail, il n'y a pas de problème. La préparation يعني الشغل الحون أكل واثع يعني bon تلاقي ماشي الخدمة la proximité tout on va y aller parce que عندنا حاجة كل اللي فاس والله العظيم ما نسعى شو محسوف على نقعد أنا نصحيح كونتر c'est une fierté c'est qu'on va reprendre le contact. C'est vrai que les citoyens sont un petit peu déçus mais je suis très optimiste ومن كاينين السيتويان زران الصحن دايله. حزب الإرسيدي الذي سجل غيابا في تشريعيات 2002 و2012 دخل بقوة تشريعيات 2017. رغم هذا الغياب الطويل على التشريعيات لم يبدي مناضلي الحزب أي تخوف من النتائج، خاصة أن الإرسيدي لم يوقف نشاطه السياسي ونضاله من أجل الديمقراطية. Les élections ils sont faites pour c'est-à-dire le RCD c'est un parti c'est un programme intéressant. Donc la règle générale c'est qu'on a boycotté en 2002 à ce moment-là il y a des partis même s'il y a eu mort d'homme en 2012, il y avait un soulèvement des pays dits arabes. On a essayé de profiter de cette occasion, de cette opportunité pour amener les gens à participer au changement pacifique dans notre pays. On a fait des marches au niveau d'Alger, la police des milliers et des milliers au niveau d'Alger, mais bon. Dans la stratégie Guimerni, on était pratiquement impossible de participer dans des élections qui étaient, bien sûr, truquées. Il y avait problème de quotas. Mais bon, cette fois-ci, c'est une autre conjoncture. C'est une autre conjoncture. Donc, ce qu'ils vont influencer, ils ne vont pas influencer sur le parti à partir du moment où on n'a jamais déserté le terrain. On a toujours été sur le terrain. Mais chacun de voter
toujours là ثم يمذنن. Parce qu'avant le début officiel de la campagne, il y a des sorties de proximité. Donc avec le directeur de campagne, avec les candidats, on était là, on était présents en tant que jeunes, en tant qu'étudiants. Donc on avait les candidats là, et on a vu que la jeunesse il y avait un écho favorable. La jeunesse avait soif d'entendre des propositions, d'entendre des solutions et non pas que des promesses. Donc c'est une chose qu'ils ont trouvée à l'intérieur du programme du RCD. Il y a eu un écho très favorable au programme du RCD. حزب جبهة القوى الاشتراكية يرى أن مشاركة الRCD لا تشكل أي عائق أو تغيير في النتائج، خاصة أن الأفافاس ترك بصمات جيدة في التشريعيات المحلية. Non, le RCD يسعى l'électorat, nous يسعى l'électorat non, donc il y a pas de problème. Au contraire, la participation du RCD, زمرا كاين بالك لها خاطر si سنسالي le taux de participation وما قال يولي taux de participation ça va profiter au parti démocratique. كل قادر يشافر ولا شافر البروغرام الناس وكل شافر مشي يخدم لا كامباني الناس سي فري كو مانوال الفير لو ار سي دي كل فاس بارابور ليجيسلاتيف نفرق كرسيين المعنى يعني لو ار سي دي زرام يبويكوتي دونك دقسي يقول لا قلنا راكي لي ليجيسلاتيف صافي نسى اون افونس نكون قرا ديجا نخدم ديالنا ليكسبيريونس وداغني نساعد هذا مشوار ديال لاسومبلي بوبولير دو ولايه اكن نسلج وتهضر نفلانه نجد الاثار يعني لي سيتويان تشكرنا فاش تاكي صافي زعما غادي نساعد اون افونس مي اونكور اون فوا تو بارتي ميريت ريسبي تقدم بعد ابري غير بارتيين انت سي فو لو بروبليم ني با لا Le problème n'est jamais entre le RCD et le FFS. Non, le problème, c'est entre le système, quand on les tenants du pouvoir, et les partis politiques. Il faut trouver un terrain d'entente. أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يرى أن حزب الأفافاس ليس بالمنافس، والRCD يبقى دائما القوة السياسية الأولى بالولاية. Non, il faut savoir une chose, le RCD est la première force politique au niveau de la Oulette Tizi Ouzou. Donc, c'est pour avoir la confiance de toute la population et je suis sûr que la population reconnaîtra les siens le jour J. On n'a pas de problème avec un parti X na Y. نكوني ودنكيرا ميال بارتينا ميال تم حقرانيث نكرد ميال الفترة جاي يضروا لك كي نكرد ميال l'injustice sociale نكرد ميال les blocages des projets structurants نسد السنينية وجدودنا أقلايذي comme on a toujours été avec lui. Donc c'est pas un problème d'un parti contre un autre, non. Il faut pas voir la chose de cette manière-là. Nous sommes un parti souverain qui décide de boycotter souverainement, qui décide de participer souverainement. Donc cette fois-ci, nous sommes rapprochés de la population au long des années, il y a Daniel Koulé. Donc c'est pas un problème de parti politique qui n'a un parti avec un parti X, un parti Y. أما عن سياسة الكوطة أو توزيع المناصب مسبقا فاستبعده كثيرا حزبي الRCD والأفافاس، خاصة بولاية تيزي وزو المعروفة بالشفافية في التشريعيات. والله ما صغي السيستم دو كوطا كاين ما كاين نيغوسيي ما ولا كاين والله العظيم انا كاين نيغوسيي بي سورتو ما دي فاسكو كادي لان ديجا دي لو اف اف اس ماشي كاين يعني صافي نيغوسيي مي كنا نيغوسيي من نيغوسيي في 4 كرسيين كنا نيغوسيي كون لو اف اف اس دير سير طابله غادي حادي نيغوسيي ديال 160 200 كرسيين نيغوسيي سي امبورطون il va jouer un rôle. C'est impossible à imaginer. On a des souvent un PV qui est les PV de Marx des Corsini le FFS. Pourquoi le PV n'est pas aux regards des bons comme quoi afin de dire boum de Corsion vous le méritez pas. Il y a tous les PV dans le cadre de Corsion nous bouillera. شحال اللي ركوري نخدم شحال اللي كرسيني غير روحنا. Non on parle d'un principe باللي l'élection. La fraude, donc on ne rentre pas dedans.
Le vote en Tizi Ouzou, il est plus que transparent. Non, au niveau du parti, on dénonce le système de quotas, on dénonce la fraude électorale. Mais on ne sait pas il y a la fraude, la fraude. Non, déjà en Kabylie, la fraude il est pratiquement inexistante, à part le vote des corps constitués qu'on tient à dénoncer et qu'on doit stopper d'une manière pacifique. La mobilisation des citoyens pour faire barrage au vote des corps constitués. Parce qu'ils peuvent éventuellement fausser la donne, même si on lance un appel à toute la population. Si on vote massivement, il n'y aura pas un incident, il y a une incidence importante sur le déroulement des élections. Donc, le quota, la fraude d'une manière générale fait là, mais pour la stopper là où on peut avec la mobilisation de tous les citoyens. أما المواطن الذي يعد الحكم الأساسي في نتائج التشريعيات فإنه يأمل دائما أن يكون رؤساء القوائم على المستوى والعمل لمصلحة الجزائر وكذا التمسك بعهد الشهداء. يسعى لا كارتا كلش بيان سور تفوتي شو تختار ذا بارتي ولا لا بيرسون؟ لا ذا بيرسون ايوا ها هكا ذا بيرسون بالك يلها اش غادي يضاف الفوطاكي ان شاء الله الدولة ينهار شوف هذا الفوطي فوق الديم في لي مويان بور لا سونتي ديت مورفاكي سورتو قلت لي ندير l'affichage il y a des personnes qui sont honnêtes, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes. Un peu partout. Il y a des listes qui ne sont pas les figures, c'est pas ça. C'est les personnes et le parti. Non, le parti. Le parti et la personne elle-même. Voilà. Mais bien sûr, automatiquement on va voter. C'est un droit absolu. C'est mon droit. On aimerait bien un changement, surtout pour nos enfants. Bon, تفرين قد الحين نسالم بالخير إن شاء الله. جسبر بيان وقيد يفدن متفدنا وكان أضغر ثمورت أضغر شاب أضغر بس كم زود أضغرني من نسم ما إلى غرن وغرن شاب غرن الدين. نسالم قد يفدن يكون على المستوى بس ثقة في كان شاب ما لا فوتين وقي فوتين. بقي فوتينا لا sans l'accusation voté parce que هدف لسن plusieurs fois. J'espère bien بلا الفوتو دارا دينا هدان مي بقى نفوتيهم ماس ان شاء الله بكا نختار وكاي يلاقون مي تموت القبايه مثل لي زاطور ولايه وسام وكاي الدين اذكر العهد ثمورتي مجوه هذه يمونها في ثمورتي كيني باسكو ثمورتي دوساكي باطول تسد سيدامن لا غليت مليح ونسالم ان شاء الله الخير يربح وكاي يفدن وسعوا النيات اخمنا في ثمورتنا ان شاء الله. رهان كبير ينتظر حزبي الRCD والFFS للحفاظ على الصدارة في التشريعات المقبلة، خاصة مع التنافس الشديد لرؤساء القوائم الحرة والأحزاب السياسية التي أصبحت تثير اهتمام المواطن. وإذا كدغلين en 2001 عطاس دغلين أفتللي أفت مازيغ